أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درينسي مسألة آية أهل سنتنا ينبو إفطار باید با خونه ينبو بيق با ينجس إنايا من دي مسألة درين تزنتي فرس واضح بيت أولا يران جسنتو غا ملسچا يران یری جان لا خطره یود یا یری مال لا خطره یود دی جان نا مال لا خطره یود پی صورت انوک یرانز نکاتوک اهل سنت نیامبو کوئی طریقے کا فیق باید پا واجب چچاسین یا دون کوئی افطار باید پی وقت پکا افطار باید پا یران چینجو واجب چچاسین تا دو آتا جنتا مثال چیتانگیت مثلا کی یرز نکاتوک یران نمبو یرز ٹھیکٹاک دسناتوک پنه کوریود مال کوریود یا دو زور جگہ چیگل هبت کی ده که دسنا خون نمبو افطار مباس پیگا کی کون پتا چید کی نتان دسناتوک کوئی مخالف انسوک یا چانا خوز یری که حمله باید با امکان یود ده صورت پینو یرز خون نمبو چی بجو افطار باید تو واجب چچاسین یا چانا داره انتا واضح سون کی رای جان رای مال نسکا اگر نقصان اونچا یود نکاتو ضرر اونچا نکاتو دی صورت پیانو خونه امبو پیان بوس باید تو واجب چچازین و خونه امبو افطارم بنا چچازین یا دیر یمنا یا دی مثلا دی اهل سنت کوئی پیاق شنید سوک چانا کوئی سجدگا تانجس میں لیکن یران سجدگا ماتنگ ما یران خون امبو یا پیاق بانا چانگ مسئلہ میں دی صورت پہ یرز خون امبو پیاق کو بچا سجدہ یرز تانچا اگر دو یران امکان یود پی صورت انو تا یران امکان میں نکاتوک یا یران ینچن نتو ٹیلی کانتی سجدہ صحیح چتاں یا ٹیل یود پی جگہ چکے چھچا اگر دو میں نکاتوک جس طرح خونز دی ستانی کا خونز چی بجو سجدہ تانگی دیا چولان یرز سن خون طریقے کا یرز چی بچا جو سجدہ تانچا چانا دی صورت پدا یران جتنا ہو سکے ین میں حساب پو غاتی طریقے کا ادا باید پی کوشش بچا اگر دیر یاب نا یران میان نکاتوک خون طریقے کا ادا بنا سچا زین دیانا چولان مثلا یران کوئی جماعت یانو یران پیاق باسو سون سنا یران اگر ینچا یوننا تو یرز شب سچی بجو قرآتون ینبو زر یا جس طرح ایک کوئی امام پوس کی سورانا یا باقی رکوع یا رکی ذکر سجدے ذکر زیتان کہ دیارنا ینبو یرز شب سے یرز یری سورا زر یرز یری سورہ حمد یبنا یا سورا زر دی یبنا باقی پیاق یا اسکار چی یودنا شب سے یرز زر اگر یران ینچا یودنا کتو دو سون ان یران داره ضروری مسئله کیا دیر یبنا یران دسنا کتو چی چیز یران دسنا توک مجبور بید که مثلا یرز دسنا اجا نمبر روزا چو من نکاتو ٹھیک میں چھایا مثلا ریالا چھچا میں دے یران دسنا تو دن لا بیان سون سے دو تکرار سون سین یا دی صورت پیانوک نا یران چی سونجو روزا چقا ینچا سون چانا داره خلاصه کلام پودو سون کی اگر یران یری جان یری مال اگر نقصان یود پی صورت پیانو خونم پیاق بان صحیح سون خونم روزا چق بان صحیح سون لیکن دره یران چانس سوسان چانس رمه چاہے یرز خونم افطار بوش چاہے یرز خونم پیاق باز یاما بوش چاہے ده مثلا ده سعودی عربا مثلا دی زیارت لا چکانون لا جگہ مامی کا مثلا کونس لاپا چین سے پیاق بیت غاتی رونی سجدگا تانسن غاتی طریقه پیاق بیت سون چانس در خدمت لیکن سعودی عرب ان مرتا جگہ مرتا کھچین یران مثلا یا لاپا پیالا تانسه یا سجدگا تانسه پیاق با باقی نزدنا تو چی به جون تا نفرت تو بیت دو زور جگہ نیانو یران خون تو باز پیاق بارو روزان چاق پرو لیکن دو زور جگہ مد نکد خصوصا غاتی کربلان زره نجف زره ایران نیانو زیان دسنا تو مختلف دسنا اهل سنت یوم از زیارت لا یوم دسنا غاتس خواه اختیار لا اکراه فی الدین دین یعنی غاتان جابر مز چسن دی آیات پہ عمل باز چاہے یرز
या पचिन से बना चाहे या सजदा तांग से बना चाहे गचो बना गतोक अते खो इख्तियार तांग दो चोला खो संगता इख्तियार तांग सुना दी जगह ने नुक नती तरीके का बजा सों अगर इख्तियार में यारा नुकसान न गतोक दी सूरत पंच सोंजो खोई तरीके का बना सच्चा सो या दीर के अपना नमाज जुमे फिया मसलन यारा छाना खोंग नंबर आया नमाज जुमे नो शिरकत बंजस इन या में दे सूरत पे नो यरस खोंग नंबर शिरकत बना सच्चा जिन यदि फिया कुचिन जो सही इन या लेकिन दरेंग आते से आती जुमे फिया से चना आता पेशिनी फिया को यहाँ दोबारा बार उसमें दे दिया बदल छे दी जुमे फिया रखा निस्बे का खोंग नंबर अगर फिया बना जमा अल्लाह यारा दी सवाब पुथपचा जिन लेकिन पेशिनी फिया को दोबारा बार गोशस इंजुया फुरादा ठीक है जो या दूसरा आता तकिया एक पूरा बहाशीन पूरा किताब चीन तकिया बात पो गा जगह इंसान तकिया बायन दूर देख से खुदा सवाब यकसुद मसलन दरे आता सवाब बायन इमाम जाफर सदिक अलैहिस्सलाम fi qusqasan mole ki ga masacha ahl sunnat jamaat chenu to di ko jamaat pen yerez zasna shirkat bas या शिरकत बस मैंने यहाँ जहाँ चारा मैं दे सूरत पे नो दे जमात पे मसा 1000 नफर योजना हर नफरी सवाब रे यारा जिसना तो थोपचास इना चाना 1000 नफर योजना 1000 सवाब पो यारा थोपचास इन दे 1000 सवाब पो कुरानी आयत चीज़रना या बाकी खुदा अस्कार ज़रूरत पो सवाब दे दी जमात युद्धनी मीन दांगी सवाब पो गमासियो सो थोपचास इन चुक दे तकिया बसे इबादत बखाने शख्सी नाम अमाल पे का रिबिचा सिंचो छाना तकिया आता पूरा बाप चीन मसला मम्मी का आता तकिया बे ज़रूरत छचा सिन दी जगह का तकिया बस ये इबादत बदसना इबादत को कबूलिन या लेकिन जसना का तो गया खुसूसन जुमी फिया निरंग मशहूर छाना खून यंबो यारा दी पेशिनी फिया को दोबारा बार वो छाना दुनिया निस्बत यंता ची सवाल न तो सवाल बचा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।